Huh? No, 94 to win. Yeah. My name? Jagdeep, yes. कौन आया बॉलर? कौन है? गैरी?
वाइड बॉल। बारिश भी 1 घंटे में बंद हो जाती है, हवा नहीं बंद हो रही। लवली, बहुत बढ़िया लगी। वाइड बॉल। सांस ले, सांस लेके जा, जल्दी नहीं है। वाइड बॉल। That's an over. MP, what's the score you have? Score. Yeah. अबे यार खाली है, इतनी गंदी हवा कब रुकेगी यार।
बाद में बात करेंगे। कितने हो गए? 8 हुए। Come on guys. रन नहीं देना, एक रन नहीं देना। अभी भाई उधर फिर इधर हो जाए। लो सिंगल। Right ball. नहीं, 2 ball left. एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। बॉयज, यहीं पे एनर्जी डाउन होती है। Leg by 1. Yes sir, over.
Who is the new bowler? Gurpreet. Gurpreet. Same Okay. same time. Okay. New bowler left around the 135. 135. Ravi, break after this over. Sir, it's like. Yeah. It's a boundary. ये अंदर है यार lovely bowling. जाओ. Boundary. Yeah. Score check. Sorry. Yeah. 618, 623 guys. Mark what? Sir? Ravi bhai? 28. Yeah. 20.
65. 65. वाटर भी तो 5 ही मिनट का होता है ना। हाँ कह रहे 5 मिनट का अब सोने लग गया। मैंने कहा यार बचपन से ही 5 मिनट का हो रहा है। सी वैसे तो 7:30 जो हमारा कट ऑफ होता है ना, एक्स्ट्रा बफर जिसमें है ना थोड़ा बहुत सर ऊपर नीचे 2-4 मिनट हुआ है। कहाँ पर India there's their problem, right? They start knocking on each ball, See 7:22 is the cutoff for the 48 overs right. yeah, 100% right. because we bowl 48 over early. Yeah, I know. We supposed to be finished 3:38, but we finished 3:30. So that's why we start. क्या होता है ना सर मैं बताता हूँ, जैसे हमने 15 मिनट्स लिए थे वो पानी हटाने के लिए और फिर उसके बाद होते 16, तो इस तरीके से मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। बट लेट्स से अगर वो आर्ग्यू करेंगे तो हम एक बार को बोर्ड फोन करेंगे, जो आज का जो है ना वो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, नहीं वट वी कॉल दैट लास्ट में हम क्या करेंगे, लेट्स प्ले और एट 7:22 वी विल टेक द एक्सपर्ट अंपायर ओपिनियन, ओके, वट एवर बोर्ड विल डिसाइड वी विल टेक द डिसीजन। स्पिनर से डालेंगे तो हो सकता है। हेलो कहाँ जी, नमस्ते। घर पहुँच गए? घर पहुँच गए ना आप? ओके ओके।
टाइम का इशू है एहसान मुझे इंदर सर्कल चाहिए वो तो पीछे पीछे ले लो 14 मीटर ले ले 1 2 3 4 5 अच्छा एक काम उसको ले ले 3 4 5 6 7 ठीक है जर्मन जर्मन ऊपर इसके लिए
I heard it. I heard bet. Yeah. Yeah, it was edge. Jagdeep, it was edge. जर्मन की आवाज नहीं आ रही। आपका नाम है ना, इन्होंने ईशान ऐसे लिखा है, मैं नॉर्मली ईशान आई से लिखता हूँ, ठीक है, तो ऐसा लगता है एहसान फरामोश। कभी सर्कल कैच पे रहना। कैच भी आ सकता है, रेडी। कितनी एनर्जी है देवू? पहले 15 ओवर तो बहुत बोलता है तू, बस इतनी एनर्जी है। क्या 21 साल का लौंडा बनेगा रे तू? बोलो 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 बोलो। ओवर। I do. एक सेकेंड से इज आउट विद नहीं है, तो दिस इज 46 more to them.
सॉफ्ट हैंड खेल रहा है। इसका लास्ट ओवर